Hello guys, Assalamualaikum. Myself Sadika Mechuri. Hello guys, हेलो गाइस, हम लोग आज पुचका चैलेंज की वीडियो बना रहे हैं। हेलो गाइस, आज के हमरा पुचकार একটা চ্যানেল ভিডিও বানাচ্ছি। সবে আমরা ভিডিও को देखिए और लास्ट पॉइंट चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो गाइस चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। ये तीनों रेडी है? अभी सब रेडी? यस। 1 2 3 स्टार्ट। गाइस एक मिनट, गाइस देखते जाओ कौन विन होता है। इला भागे ना। गाइस देखो আপনারা সবাই দেখছেন তো ভিডিও খেয়ে হই নইছে জানাইবা আর সাবস্ক্রাইব করে রাখবা, ওলা ভিডিও পাওয়ার লাগে। দেখো আর ভালো ভিডিও পাইবার লাগে সাবস্ক্রাইব করবা, শেয়ার করবা, লাইক করবা। আপনারা ভিডিও ভালো লাগে তে আরো কমেন্ট করবা, যেন আমরা আরো ভিডিও বানাইতে পারি।